अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रिव्यूज़ बाय फरहान में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि बाल्डॉन मुर्दा हालत में बिस्तर पर पड़ा होता है। इसका मुआयना करने के बाद तबीब मारिया और विलियम से कहता है, इज्जत में आप बगैर किसी दर्द के नींद में चल बसे। तो मारिया पूछती है, तो तुम सोचते हो कि यह फितरी मौत थी है ना? तो तबीब कहता है, किसी दूसरी वजह पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। और फिर तबीब के चले जाने के बाद सबियल्ला भागती भागती वहां पहुंचती है और अपने भाई को इस तरह देखकर वहीं की वहीं रुक जाती है। और फिर वो गमगीन होते हुए बाल्डॉन के पास घुटनों के बिल गिरती है और कहती है, ये छोटा सा बदन एक अजीम सल्तनत का बोझ उठाने की कोशिश कर रहा था। ये जख्म जो उसके चेहरे की खूबसूरती को मिटाने के लिए काफी न थी, इसकी जान भी ले गए, बल्कि सल्तनत में कुदस ने इसकी जान ले ली। ये सुनकर विलियम की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और फिर सबियल्ला मजीद कहती है, ए मेरे अजीज भाई, ए मेरे मासूम भाई। अलिफादेर शाम में सुल्तान का दीवान लगा हुआ होता है। सुल्तान खड़े होकर कहते हैं, मैंने कुदस जाने से पहले तुम सबको अपना इरादा बताया था, लेकिन तुम लोगों ने समझा नहीं। जब बात मेरे अजीजों की आती है तो मेरे पास सब्र के सिवा कोई ढाल नहीं होती। मैं अब दोबारा वाजे कर दूं या तेरे से कुछ कहने ही लगते हैं? तो सुल्तान कहते हैं, वजाहत की जरूरत नहीं है या तेरे से। मैं जानता हूं कि तुम सब के दिलों में क्या है। कुछ मुझसे नाराज हैं जबकि कुदस का रास्ता खुला है। तुम नहीं समझते कि हम अमन और मुसालहत क्यों चाहते हैं, ऐसा है ना गुब्बोरो? तो गुब्बोरो कहता है, बिल्कुल मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, जब रस्सी उलझ जाती है तो इसका सर तलाश करना पड़ता है ताकि इसे खोला जा सके। अब हम मिलकर उसकी तलाश करते हैं। क्या जब हम कुदस कहते हैं तो हम सब क्या एक ही मानी और एक ही जज्बा महसूस करते हैं? तो गुब्बोरो कहता है, कुदस हमारा आखिरी मकसद है और यहाँ सब के लिए एक जैसा है। तो सुल्तान पूछते हैं, अच्छा तो मस्जिद अक्सा को मुकद्दस क्या चीज़ बनाती है? वही चीज़ जो मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी को मुकद्दस बनाती है। तुम लोग क्यों चुप खड़े हो? बोलो। सिर्फ 4 दीवारों पर मुश्तमिल कबा किस चीज़ की अलामत है? बोलो। क्यों चुप हैं? दुनिया भर के मुसलमान इसके गिर्द तवाफ और उसके सामने सजदा क्यों करते हैं? तो बोरो कहता है, तौहीद के लिए। तो सुल्तान पूछते हैं, अच्छा तो तौहीद क्या है? आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने मदरसे की तालीम खत्म न की हो? जवाब दें। तो इस्फहानी कहते हैं, तौहीद अल्लाह ताला की ज़ात सिफात और माबूद होने में इसकी वहदानियत का इकरार है। ला इलाहा इल्ला अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो सुल्तान पूछते हैं, क्या तौहीद सिर्फ कहने से मुकम्मल हो जाती है? क्या नमाज और रोज़ा रखना काफ़ी होंगे? तो वज़ीर इमाद कहते हैं, मेरे सुल्तान, एक इज्तिमाई फ़र्ज़ भी है। इस बात का एहसास यह है कि मुसलमानों को आपस के भाईचारे के हुकूक के लिए हर चीज़ पर तरजीह देनी चाहिए। तो सुल्तान कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा। सबसे बड़ा गुनाह भाईचारे को नज़रअंदाज करना और तौहीद को ख़त्म करना है। कुदस की रुक अलिफाब्लिन की तरह नहीं है। इस मुबारक शहर में सिर्फ और सिर्फ तौहीद के झंडे के साथ ही दाखिल हो सकते हैं। हमारा काजिल अलमनार कुदस नहीं बल्कि तौहीद है। तो काजी फाजिल कहते हैं, मेरे सुल्तान, काम का मुश्किल हिस्सा यही है। आप कौम को मुत्तहिद करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को एक कौम समझने वाले इत्तेहाद की तरफ माइल नहीं हो रहे। कुदस आज़ाद हो या ना हो, उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो सुल्तान कहते हैं, हम उन्हें सिरात मुस्तकीम की तरफ दावत देने की कोशिश करेंगे। काजी फाजिल, मैंने पहले ही कहा था, मसला कुदस की मलकियत का नहीं है बल्कि इसके काबिल होना है। जब उम्मत कुफार के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएगी तो कुदस हमारा हो जाएगा। ये अब मेरे आखिरी अल्फाज हैं। अब हर कोई इस बयान की बुनियाद पर अपने मौक़िफ़ का तयन करे। नाजरीन, इसके बाद हम 5 माह के बाद का मंजर देखते हैं, यानी कि बाल्डॉन की मौत के 5 माह बाद का अरसा। कुदस में सोचों में गुम विलियम कुछ देर के बाद लिखना शुरू करता है। बदकिस्मत बादशाह बाल्डॉन चहारुम की मौत को 4 माह गुजर गए। अपनी बीमारी और कम उम्री के बावजूद इसने कुदस की बादशाहत का दिफा किया। मुझे उम्मीद है कि इसे बाद की जिंदगी में सुकून मिलेगा। जिंदगी खला कबूल नहीं करती, कुदरत हर कमी को पूरा करती है और लोग इसमें इसकी नकल करते हैं। और अब कुदस की बादशाहत के खाली तख्त पर वो शख्स बैठ गया है जो सबसे ज्यादा तख्त चाहता था। अलिफादेर लॉर्ड गाय के बादशाह बनने की तकरीब हो रही होती है। सबियल्ला अपने हाथों से इसे ताज पहना देती है। विलियम मजीद लिखता है, अफसोसनाक बात यह है कि शहजादी सबियल्ला को लॉर्ड गाय को ताज पहनाने पर मजबूर किया गया, जिसने इसकी जिंदगी तबाह कर दी थी और उसके प्यारों को इससे एक एक करके छीन लिया था। आज पहनने के बाद लॉर्ड गाय आगे बढ़ता है और तख्त पर जा बैठता है, जबकि सबके सब घुटनों के बिल इसके सामने बैठ जाते हैं। सिपाहियों के साथ साथ विलियम, बालान, मारिया और सबियल्ला भी इसके सामने झुके हुए होते हैं। और फिर साथ साथ विलियम की आवाज़ गूंजती है, कुदस का मुस्तकबिल चाहे एक नालायक बादशाह के हाथों जवाल के करीब हो, लेकिन हमारी वाहिद तसल्ली सुल्तान सलाह अल-दीन और बादशाह बाल्डॉन के दरमियान तय पाने वाला मुआहिदा था। और फिर लॉर्ड गाय के इशारे पर सब लोग खड़े हो जाते हैं। उधर विलियम लिख रहा होता है, मुझे उम्मीद है कि लॉर्ड गाय इस मुआहिदे की कदर करेगा। ये कहते ही विलियम सलीब के निशान को चूमता है। उधर काजी फाजिल भी लिख रहे होते हैं, ये एक हकीकी सुलह नहीं है, लेकिन फी अलहाल दोनों फरीक सूरत हाल को कबूल करते हैं। कह रहे कि फतह से मुश्किल में पड़ने वाले कुदस की बादशाहत अपनी ताकत दोबारा हासिल करने वाली है। मुझे असल में हैरान करने वाली चीज़ सुल्तान सलाह अल-दीन की खामोशी है। वो सुल्तान जिसने मिस्र और शाम को फतह किया, वो सुल्तान जो अपने मुबारक मकसद के हुसूल के लिए हर लम्हा कोशा था, इसने सब कुछ छोड़ दिया है, गोया कि वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो गया है।
اپنے بابا نجم الدین ایوب اور بھائی توران شاہ کے انتقال کی خبر نے انہیں اور بھی پیچھے ہٹا دیا ہے۔ تو ناظرین، سلطان کے حقیقی والد نجم الدین ایوب اور ان کے بھائی توران شاہ مارے جا چکے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے ایک اور بڑی اہم چیز کے بالڈون چہارم کے بعد بالڈون پنجم بادشاہ بنا تھا، جس نے 1 سال کا عرصہ گزارا تھا، اور وہ تمام عرصہ بھی ہمیں نہیں دکھایا گیا، اور ساتھ ہی میں 5 ماہ کے بیچ میں جو کچھ بھی ہوا وہ بھی ہمیں نہیں دکھایا گیا، اور بہت سے تاریخی واقعات کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کو جلدی سے جلدی ختم کرنا ہے۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ اس سیریز کے 3 سیزن آئیں گے، لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ 3 نہیں بلکہ 2 سیزن میں ہی اس سیریز کو ختم کر دیا جائے گا۔ آنے والی قسط اس سیزن کی آخری قسط ہوگی، اور یہ نہایت حیران کن ہے کہ اتنی شاندار سیریز تاریخ اعتبار سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر بننے والی سیریز اتنی جلدی ختم کر دی جائے گی۔ آج کے دور حاضر کو دیکھا جائے تو یہ سیریز جتنے بھی لوگ دیکھ رہے تھے ان میں ایک نیا جذبہ پیدا کر رہی تھی۔ فلسطین اور غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا، مسلمانوں میں ایک نیا جوش یہ سیریز پیدا کر رہی تھی، اور یہ سیریز پوری دنیا میں دیکھی جا رہی تھی۔ عرب میں، پاکستان میں، انڈیا میں، ایشیا میں، ہر جگہ اس سیریز کا بول بالا تھا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سیریز کی ریٹنگ کم ہے، جس کی وجہ سے اسے بند کیا جا رہا ہے۔ ہمارے خیال میں ایسی کوئی بھی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ترکی میں اس کی ریٹنگ کم بھی تھی لیکن دنیا بھر میں اس سیریز کو بھرپور پذیرائی مل رہی تھی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت جو بھی حالات ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، وہ اس سیریز کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ غزہ کے آج کے حالات اس وقت کے حالات سے 10 گنا بدتر ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی سوال اٹھانے والا، بات کرنے والا بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ کوئی مسلمان حکمران، کوئی طاقتور مسلمان حکمران، کوئی بھی طاقت شخصیت اس پر بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور فلسطین پر ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ سیریز کو ناکام کیا گیا ہے، اور اس میں لوگ کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ تو نہایت افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس کی آخری قسط ہوگی ہم اسے کور کریں گے، لیکن جس طرح سے سیریز کے ساتھ کیا گیا ہے، مطلب کہ اتنی شاندار سیریز اور لکھاری جو اس سیریز کے ساتھ بالکل انصاف کر رہا تھا، ہر چیز ہمیں پرفیکٹ طریقے سے بتائی جا رہی تھی ہسٹری کے مطابق۔ اب کیونکہ جلدی میں اسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس سیریز کے بہت سے تاریخی واقعات کو نکال دیا گیا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا سوچ ہے؟ آپ بھی کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اس قسط میں۔ قاضی فاضل مسلسل لکھ رہے ہوتے ہیں، ایوبی فوج اور کمانڈروں کو ہمیشہ چپ نہ رکھنے والے قدس کے مقصد سے دن بدن دور ہو رہے ہیں۔ اتحاد کی دعوت پر نہ موصل نہ حلب اور نہ ہی باقی سرداران نے جواب دیا۔ سلطان ہوا کے خلاف جا رہے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ ہچکچاہٹ کی کیفیت جاری رہی تو ایوبی ریاست کو بہت برے دنوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مرمت کے بعد سلطان ممبر کو رنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پوری طرح سے اس میں مشغول دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ الفادیر فاطمہ خاتون بہت زیادہ غمگین ہوتی ہے۔ اسی لمحے سائرہ ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، والدہ، جانے کی تمام تیاریاں مکمل ہیں، اور پھر فاطمہ خاتون کے کہنے کے بعد شمسہ اور سائرہ خاتون ان کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ انہیں غمگین دیکھ کر شمسہ کہتی ہے، والدہ، آپ کے مبارک سفر پر اداسی کا سایہ پڑ گیا ہے، تو فاطمہ خاتون کہتی ہے، یہی قسمت تھی ہمارے نجم الدین ایوب صاحب، انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی، اور وہ اسی جدوجہد میں اپنے حق کی طرف لوٹ گئے، اور میرا بیٹا توران شاہ بھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ سب آمین کہتے ہیں، تو فاطمہ خاتون اپنے آنسو صاف کرتی ہیں اور شمسہ خاتون سے کہتی ہے، یتیم خانہ تمہارے حوالے ہے میری بیٹی، میرے یتیموں کا اپنی آنکھوں کی طرح خیال رکھنا۔ صلاح الدین کی حالت مجھے بہت پریشان کرتی ہے، تو سائرہ کہتی ہے، بورو بھی اپنے بھائی کے لیے بہت فکر مند ہے، تو شمسہ خاتون کہتی ہے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے والدہ، ہمارے سلطان جسے ہم غلط سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے کی حقیقت کو جانتے ہیں، یہ درد آغاز کا درد ہے، اور انشاءاللہ یہ سلامتی کے ساتھ ختم ہوگا۔ تو فاطمہ خاتون کہتی ہے، انشاءاللہ، میری امید اور دعا بھی یہی ہے، ہمیشہ اپنے مردوں کے پیچھے ایک مضبوط غیر متزلزل پہاڑ کی طرح بنے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ شوبک قلعے کے پاس بالان نے سخت انتظامات کیے ہوتے ہیں۔ مارکوس اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، ابھی تک جناب کچھ بھی نہیں ہوا، تمام راستے ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ تو بالان اس سے کہتا ہے، مارکوس، اصل تو اس کے بعد اہم ہے، حج کا وقت آ چکا ہے اور پہلا قافلہ روانہ بھی ہو چکا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے فوجیوں کی موجودگی اور تعداد کو دگنا کر دو۔ یاد رکھنا کہ صلح کو برقرار رکھنے کے لیے راستے کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو مارکوس کہتا ہے، لارڈ گائے کو تخت پر بیٹھے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، کیا آپ کو بھی عجیب نہیں لگتا کہ صلح ابھی تک کیوں برقرار ہے؟ تو بالان کہتا ہے، لارڈ گائے کے تخت پر قبضہ کرنے سے سب سے زیادہ خوشی رومیوں کو ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اسے ایک عظیم لشکر دیا ہے، لیکن وہ ابھی تک قدس نہیں پہنچا۔ لارڈ گائے کے ابھی تک پرسکون ہونے کی وجہ بھی یہی ہے، وہ لشکر کے انتظار میں ہے۔ تو مارکوس کہتا ہے، سچ کہوں تو اس طرح کے مشکل حالات میں لارڈ گائے کا تخت پر ہونا یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ تو بالان کہتا ہے، جو کچھ بھی ہو بادشاہ وہی ہے، ہمیں صرف قدس کے دفاع کے لیے اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کہتے اور سنتے ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جانب قدس میں چاتلین شراب پیتے پیتے لارڈ گائے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، لارڈ گائے نے کہا، 1 مہینہ انتظار کرو۔ میں نے کہا، جو آپ کا حکم جناب عالی۔
फिर 2 माह बाद लॉर्ड गाय ने कहा हमें सलाह अल-दीन के खिलाफ मजबूत होना चाहिए और उसके लिए अमन का जारी रहना जरूरी है। ये कहते ही चातलिन बैठ जाता है और मजीद शराब पीते हुए कहता है, यकीनन मैं लॉर्ड गाय के हुक्म के सामने झक गया। क्यों? क्योंकि मेरे सामने अजीम कुदस का बादशाह लॉर्ड गाय है। और फिर 3 महीने गुजर गए और अमन कायम रहा, लेकिन लॉर्ड गाय ने कहा कि फिक्र न करो चातलिन, तुम्हारा बदला सबसे बदतर होगा। और यकीनन मैंने अपने अंदर बेचैन और परेशान हैवान को खामोश कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बादशाह पर यकीन था। 4 महीने गुजर गए। मेरा बादशाह यकीनन गर्म तख्त का आदी बन चुका है, क्योंकि मैदान जंग सर्द और खौफनाक होते हैं। क्या ऐसा नहीं है लॉर्ड गाय? लेकिन मेरे अंदर के हैवान ने इस तरह जोर से गरजना शुरू किया कि महल की दीवारें लरज उठीं। 5 माह बाद और फिर चातलिन गलास फेंक देता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, तख्त पर 5 माह और मेरे बादशाह अभी भी इस कहलाने वाले गर्म और ताज़ा औरत की बाहों से निकलने का इरादा नहीं रखते। काफी देर सुनने के बाद लॉर्ड गाय कहता है, चीजों को मोड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा चातलिन। तो चातलिन कहता है, अब मैं अंदर के अपने हैवान को सुनता हूं जो खून और इंतकाम का प्यासा है, और वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं मोहतरम बादशाह? हैवान खून और बदला चाहता है, वो अपने वादों को निभाना चाहता है। क्या आप सुन रहे हैं? ये सुनते ही लॉर्ड गाय उठता है और उसके पास आता है और फिर इससे कहता है, मैं कुदस के बादशाह को जवाब दे ठहराने में तुम्हारी जुर्रत को हमारे इत्तेहादी ताल्लुकात जो माजी से मुस्तकबिल तक फैले हुए हैं उनकी वजह से मुआफ करता हूँ। ये सुनकर चातलिन जोर जोर से हंसता है और कहता है, हमारे सामने रहम से भरे एक बादशाह है। तो लॉर्ड गाय इससे कहता है, हम गड़े के किनारे पर चल रहे हैं। तुम्हारी तरह मुझे भी जल्दी बदला लेने की ख्वाहिश महसूस होती है, लेकिन ये जान लो कि एक लापरवाह कदम का मतलब कुदस का खात्मा होगा, और अगर कुदस गिरता है तो तुम्हें वो बदला नहीं मिलेगा जिसे तुम ख्वाहिश रखते हो। चातलिन, तुम इंतजार करोगे और खामोश रहोगे, समझे? मगर चातलिन कहता है, मेरी आंखों में देखो लॉर्ड गाय, मेरे अंदर का हैवान बादशाह तो छोड़ो खुदावंद की भी नहीं सुनता। ये सुनकर लॉर्ड गाय गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारे अंदर शैतान को देख रहा हूं, पर मुझे इस शैतान की जरूरत है। अब इसके दांत तेज करो, जल्द ही इसकी जंजीरें खोल दूंगा, वरना तुम्हारे अंदर का हैवान अशैतान जो भी है मैं इसे तुम्हारे साथ जमीन के 7वें तह में दफन कर दूंगा। ये सुनते ही चातलिन वहां से चला जाता है। नाजरीन, इसी जगह पर किस्त खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।